Crocodile, krokoso, krolo. Basta si Lalay. Mga anak rin nga mga bones sa mga bukog ba? Wala. Dali. Ala. Ala. Tama na baka mahulog ka sa table. Ayan ang repeat out there. Gara, no? Scooter. Grabe, no? Scooter, no? Ala, ala, ala. Gara, no? Ala. 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 More! Hanging Brahma Brush. Palapakan mo natin si Teddy. Hi, Teddy! Now, let's show you right side. That is enough. Ano iso? Of Teddy Brush. Okay. By the way guys, Palawan Bearcats are endemic here in the Philippines. Meaning dito lang po sila sa Pilipinas makikita. Specifically in Palawan po, okay? Now the reason that there is bear in their names because they are capable of standing in two-handed and Lalalala. there you go, guys, two-handed in action po like a bear. Palapakan po natin. Herbivores. Ma'am? Herbivores. Perfect. How about meat or carne? Carnivores. Carnivore. Okay, how about fruits, meat, and herbs? Omnivores. Omnivore. Right kayo, Gar. Right kayo. Okay, now for our last question. Anong tawag sa hayop na kumakain lang ng fruits or prutas? Proxivores. Proxivores. Ma'am, hindi ko sana yung sagot mo, ma'am. Yung tuwas yung mama. So, sino nakakaalam? Hindi ko sana yung sagot. Sino nakakaalam na yung hand? Eh, ate, alam mo ba ate? Sama na ba eh? Fruit. Kaya na kasi wala. Okay, tuturuan mo na lang po kayo, okay? Fruitsivores. The correct answer is frugivore. Rogivore. Check ko no? Rogivore. Rogivore. Frugivore. Rogivore. Frugivore. Ala. Tol na. Maybe Tol na check to. under your seats and look. Ala. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Ayaw kita rin. Kalmahin. Once again, guys, that is your live vanilla. Ayaw ha. Ayaw ha. Baan na. Naram lang sa kulikod di ay. It's your time to check for ng wakan. Ayaw kayo sir ha. Naaram din sa kulikod di ay. Huwag po kayong matakot, okay? Masabi na nila, conquer your fear. Okay, so napaano nyo po ang inyong takot, okay? Ay, don't worry. Ano to sir? So, level natin. Ma'am, ay palabi ma'am. 8 to 10 kilograms. Ma'am, ako lalagak sa ma'am. Nasa 10 to 15 kilograms. At least, sumabda yung unay natin, ma'am. Gusto na lang kung may mong halasan eh. Gusto lang kung may mong halasan eh. Iyan ang mga interview natin na nasa labas. Anyway guys, my name is June and we are Davao from the Party Zoo working with nature for a better Yay! Ilaw, dagat kayong salamat sa inyong tanan. Okay, so asa-isa ganina. Gabi kahadlok ba eh. Sudpod no? Lalay! Ayaw lay! Lay! Buta na si Lalay, oy! Bibay! Bibay! Hinay? Hinay? Hmm? Na! Pwede na to, may nanay ka. Hmm? Pero? Dili agad eh. Taas. Pero basta po. Lay, lay. Lay bay, lay. Butan mo na lalay, uy. Trinton, ambak, Trinton. Mo ni pinya, ton? Pinya plata. Kay daghan magmata.
Suya kayo eh. Wow. Tirada niya eh. Oo, grabe ba? The tiger! Tigre ba? Dikuas lang rin. Di basta-basta ilang irendre, dili manglungkab pero grabe. Oh? Dahil anak, dili lagi manglungkab bilang iring pero apil mong lamisa lungkab. Huy tong, malusgot. Haluan, ano sini? Ano sa gini ya? Halo? Halo. Tara guys oh. Mura siya crocodile nga murag snake. Cross snake. Mo na si Spider-Man. Ay, Batman. Nipilit lagi. Spider-Man man tingali. Ano gitawag man siya Batman nga. Nipilit man. Lala. Name. What's your name? What's your name? What's your name? Ano, Jay? What's your name? Chuy, ay, Chuy, gidi ka. Chuy, kayo ganang, kuhan niya po ba? Kanang dili magabli ba? Najibra guys. Di man lagi nadala ako. Sa una, kakakita ko na sa pinakalas sa alphabet. Karon kay personal na. What amazing world. Nagdagan-dagan ko guys, kay dagko kailang pabo. Away lang pabo guys. Dagko kailang pabo guys. Dagko. Lulululul. Ayo dul. Kalma dul. Grabe siya yung next food. Kung yan kay barbecue niya, pahit ka liog. Pabang ka. Okay ka ba? Kaon kag barbecue, pero ingnon mo liog ra. Yan din yung liog. Morning guys, I am BJ Filapo. Meron akong trivia sa inyo. Did you know that ang pinakamataas na liog na hayop ay giraffe? Dili sila. Nalisod kay ni kilaw pa ng kuan ba papaitan kay baga kay balibo. Haman. Amo na iba kanang wild pig. The life story of Pumba. Pumba. Minda. Pumba eh. So, murag lahi gud sila naong sa regular na to nga baboy guys no. Kakatong baboy. Pumba. Ibong Adarna. Pre, sa to pre. Pila dawat lanulan pre. Tugoy pare ay. Pre, Pagkutan no. Ngabi pre. Terus dara din tunay nga babao. Wala na joke. Inton. Smile. Grabe mga pag-umangko ni Lalay oh. Pag-umangko ni Lalay. Pag-umangko ni Lalay. Tinagana. Nag-reunion sila Lalay. Kapibara? Ano yung hayop? Kapibara ba? Kapibara. Mura siya rabbit nga na pagka kanding.